Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapitulyo Miklaro, wa ni salmot sa kinalit nga rallies dinhi sa Sugbo kagabi. 23 ka mga kaso sa leptospirosis natala sa probinsya sa Sugbo. Dakbayan sa Talisay naguna sa 8 ka mga kaso. Police Colonel Antonieto Cañete gitudlo nga bagong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office. Pulis sa Lapu-Lapu nga magpa-promote unta nagpositibo sa drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Kapitolyo mitataw nga wa ni salmot sa kinalit-kalit nga rally kagabi ang ilang sa ilang palibot. Gisiguro gihapon sa kagamhanan sa lalawigan ang tumang nga kaluwasan sa Capitol compound taliwa sa init nga pamulitika. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakurata ng netizens nitong Lunes sa gabi sa diyang nitumaw ang mga Duterte supporters sa Osmeña Boulevard, dakbayan sa Sugbo. Gipanawagan nila ang pagkanaog sa katungdanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. human gibulgar ni Senador Amy Marcos ang gingong paggamit og druga sa iyang igsuon. Bantay sarado sa kapulisan ang palibot sa Capitol compound ug kay gialirungan man ang building sa mga patrol cars. Nisamot ang tanhaga sa mga netizens sa diyang napaong ang suga sa palibot sa Kapitolyo sa pagtuo nga niduyog matud pa sila sa mong protesta. Apan gitataw karong adlaw ni Provincial Information Officer Angelis Orong nga wala ni salmot ang Kapitolyo sa mong kinalit nga protesta. Gipaong ang suga sa Kapitolyo kagabi kay gitaod man ang mga Christmas lights o decorations sa sulod ug sa iyang palibot. Scheduled na manggod na magtaod na sa Christmas lights. So gi-off tanan kay medyo daghan-daghan ba good ang tauran diri sa Kapitolyo. So gi-off tanang lights just specifically for that. Nagpaigay nosab ang mga otoridad yan ng panahona og security check aron pagsusi sa matag opisina sulod sa Capitol compound. Karong naklaro na ang tanan, gisiguro gihapon sa mga kadagkuan nga magpabiling luwas ang entero palibot sa provincial capital. Kini aron magpabiling luwas ang tanang mga to alang sa nagkadaiyan nilang mga transaksyon. Muna, kailangan magyud ang Capitol being a place with a lot of transactions and all. Nagyo mga inanat na security checks buhaton para to make sure it's safe. Ian Navarro, CCTN News. Arsobispo Alberto Oy nipadayag nga angayang dapigan sa mga Katoliko ang Ginoo ug ang kamatuoran. Kini mao iyang napaglantawan taliwa sa nagkainit karon nga pamulitika tungod lang sa pagpangurap. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nabati ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang hilabihang political partisanship ning nagpadayong krusada sa katawhan batok sa korupsyon. Sa iyang online post karong adlaw, nakita niya nga mawagtang ang pagsalig sa tao ngadto sa kamatuoran tungod lang sa ilang pagpangdapig ngadto sa bisan kinsang politiko nga ilang gisuportahan. Apan alang sa halangdong arsobispo, kinahanglang tuuhan sa tanan kung unsa man ang naa sa iyang kasing-kasing o konsensya isip mga tumutuo kang Ginoong Hesukristo. Gani sa iyahang nga may sa magbalantay video kagahapon, gipadayag ni Uy,
ang kabalaka sa uban kung aduna pa bay paglaom ang nasod taliwa sa nagkagubot karon nga dagan sa pamulitika. Alang niya, walay pulos ang mga rally sa gawas kung di gyud usbon ang kinaiya gikan sa mga lider hangtod na sa katawhang Pilipino. Naot ko nga makakita tatanan na ba? We need to open our eyes. We need Jesus. We should ask Him to enter into our hearts, into our life. No? Pasudlong yato ang Ginoo. Niya atong sundan pagpuyo ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Again, kitang tanan. Matag-usa nato, oy. Di mahimo, oy, nga mo demand ta sa leaders. Itambaga ni Uy ang katawhan nga ablihan ng mga mata og muduol kang Hesukristo aron dawaton ang mensahe nga iyang gipadayag. Kay pinaagi nini makabot sa matag usa ang gitinguhang kabag-uhan gikan sa matang sa panggobyerno hangtod na sa paghimo og mga mas mahinungdanong desisyon sa ilang kinabuhi. Naot mahisama ta kang Kristo. Makakita ta sa panginahanglan sa tao nga naa daplin sa dalan. Ang mga tao nga wa na kahimuan. Nga mulihok ta sa pagtabang nila. Hinaot nga mablihan nato atong mga mata, ang atong kaluwasan, wala sa mga butang, wala sa gobyerno, wala sa mga tao. Naara sa Dios, naara kang Hesus. Kini ang napaglantawan sa Arsobispo sa Sugbo human sa sagunson nga mga rally sa kauluhan ug sa ubang bahin sa nasod nga nanawagang ipalabi ang kaakuhan ug transparency. Taliwa kini sa nagpadayong pagsulbad sa investigasyon bahin sa hilabihang pagpangurap karon sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Dili una paagian ang taytayan sa barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Sa mga sakyanan nga mulapas sa 6 ka tonelada ang gibugaton. Nasuta sa Department of Engineering and Public Works nga adunay pagpangliki sa iyang taytayan og delikado kini nga maguba. Resulta sa hilabihan nga pagbaha sa Butuanon River atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Mitambag ang DEPW sa mga motorista nga magbaton og distansya sa isig kasakyanan aron dili na musamot pa ang mga pagpangliki sa ilawom. Gilihok na karon sa Cebu City Government ang dali nga retrofitting sa Bakayan Bridge aron masiguro ang luwas nga pagbiyahe. Basura gikan sa dakong tindahan sa lungsod sa Konsolasyon giingong gilabay sa barangay Kanduman sa siyudad sa Mandawi. Kini ang reklamo sa pipila ka mga barangay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtipunog ang basura sa bahin sa Zone 5, Barangay Kanduman sa siyudad sa Mandawi. Mao kini ang gireklamo karon sa pipila ka mga residente. Ang basura giingong gikan sa dakong tindahan sa lungsod sa Konsolasyon nga gilabay sa Kanduman, Mandawi. Sa gipadangat nga reklamo sa mga residente nga nagdumili sa pagngan sa ilang kaugalingon, nagkanayon nga moabot na sa kapinsimana nga naglabay og basura sa ilang dapit bisan pa nga dili kini otorisadong dump site. Sa ilang suwat, ilang gihulagway ang grabing baho ug ang pagdagsa sa langaw sa ilang palibot. Nagpadayag sila sa ilang kabalaka sa posible nga epekto niini sa kahimsog sa mga bata ug tiguang. Kanang gabing dako gay kanang kuan ba mo kuan sa hangin. Oo. Ano baho? Kuan basura kan sagbot-sagol. Si Mayor Tadeo Junki Uwano sa iyang bahin ni kumpirmar nga naabot sa iyang buhatan ang maong problema. Kaya gipahibaw ko na 2 days ago man siguro. Nya ako gipa-check sa atong M-Sendro if kanang validated ba ni. Tungod niini, gimanduan gilayon niya ang City Environment and Natural Resources Office nga ipa-inspeksyon ug imbestigahan kini. Sa inisyal nga investigasyon, gingong usa ka kanhi konsehal sa barangay ang nalambigit sa paglabay sa basura. Siya si kontraktor ba mo sa basura? Yun no, nagyato na sa Sindro dayon atong sa adlaw niya nato iningon si Ara na ko ka schedule sa technical conference. Karong adlaw ang gitakda nga technical conference sa Senro kabahin sa maong issue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakatala ang probinsya sa Sugbo og 23 ka mga kaso sa leptospirosis ning buwan sa Nobyembre tungod sa grabing pagbaha. Sa ihap gikan sa Cebu Provincial Health Office gikan sa Nobyembre 1 hangtod na sa pitsa 14 ning tuiga,
Nag-una ang dakbayan sa Talisay nga dunay 11 ang konfirmado nga kaso, samtang 6 ang nataptan sa leptospirosis gikan sa lungsod sa Konsolasyon. Tagduha gikan sa Asturias ug Liloan ug tagsa ang nasakit gikan sa Argao ug Balamban. Matod ni PHO Head Dr. Josephine Arsenal, nga gipaubos sila sa confirmatory test gikan sa Department of Health o nagpaalim sila sa Tambalanan. Giauhag karon sa Kapitolyo ang publiko nga likayan ang mga sintomas sa leptospirosis pinaagi sa pagpahiling sa doktor. Kini aron makakuha og igong dosis sa doxycycline prophylaxis o tumaron kini sa mga nataptan. Gipasidunggan sa Cebu Provincial Government ang 15 anyos nga si J-Boy Magdadaro gikan sa Barangay Hubay, lungsod sa Liloan, tungod lang sa bayanihong buhat atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. May nuduman nga gisalbar ni J-Boy ang 50 ka mga tao sa ilang dapit pinagi sa pagtabang sa ilang mga silingan gamit ang iyang gamay nga baruto taliwa sa grabe nga lunop niadtong panahona. Human makabati si Governor Pamela Baricuatro sa maayo nga binuhatan, mihatag kini og financial assistance ngadto kang J-Boy isip pagsaludo. Kagahapon gihatagan og pag-ila si J-Boy gikan sa Provincial Board pinagi sa usa ka resolusyon nga giluwatan atol sa ilang regular nga sesyon. Mihatag usab si Vice Governor Glenn Bers Anthony Soco og mga kaubanan og financial aid gikan sa ilang mga bulsa aron ikatabang ngadto kang Magdadaro. Mosunod, Police Colonel Antonieto Cañete gitudlo nga bagong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatakoy padayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN.
Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu.
Balik sa atong mga balita. Gitudlo isip bagong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office si Police Colonel Antonieto Cañete niadtong Nobyembre 14. Gipasalig niya ngadto ni Mayor Cindy Chan nga ubos ang liderato, maminusan ang krimen sa dakbayan ug mahatagan og seguridad ang katawhan lakip na ang mga turista. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Gitudlo isip bagong officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office si Police Colonel Antonieto Cañete ni adtong Nobyembre 14. Iyang gihulipan si Police Colonel Agosto Dasqueo nga mao na karon ang acting chief sa Regional Investigation and Detective Management Division. Sa wa pa nilingkod sa bagong katongdanan, si Police Colonel Cañete mao Chief of Regional Staff sa Police Regional Office 7 ug nahimo usab siyang City Director sa Cebu City Police Office. Kagahapong adlaw, nag-courtesy visit ang bagong officer in charge ngadto ni Mayor Cindy Chan. Matod ni Colonel Cañete nga pipila sa ilang gisgutan sa mayor, mao ang mga pagpangandam alang sa maabot nga mga dagkong kalihukan sa dakbayan. Sama sa seguridad sa fiesta karong Nobyembre 20 ug 21 ug sa ASEAN Summit sunod tuig. Sigun pa niya nga ubos siyang liderato tanan mga kalihukan kinahanglang gipangandaman. Matag operasyon dapat hanay aron nga malikayan ang mga kakulian ilabi na nga makaapekto sa mga upunganon. Dugang pa ni Colonel Cañete nga hingusgan usab niya ang kampanya batok sa illegal nga drogas. Tinguha usab niya nga maminusan ang krimen sa dakbayan pinaagi sa police visibility. With this, we will to double our efforts to curtail, prevent the commission of the crimes by directing that all the personnel, including office personnel, must deployed in the streets, no? Pag may visible ang mga pulis natin sa daan at pakiramdam ng mga criminals that are waiting for the opportunity to victimize people, di na mag-attempt, no? Usa-usab siyang tutukan ang turismo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na nga nibutyag ang mayor kaniya nga aduna na mga insidente kaniadto nga may mga turista nga gipang-ilad. We will protect them against any exploitation, any abuse, and of course against law offenders or criminals. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sinulog Foundation Incorporated may painumdum nga kutubra sa Nobyembre 30 ang registration alang sa mga dancing contingent sa Sinulog 2026. Gi-finalize pa ang mga patakaran alang sa mga manayaw, apil na ang paggamit og mga suga. Ang kasiran hato ni Gian Navarro. Gipainomduman ni Jojo Labella, ang Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, nga kutob lang sa Nobyembre 30 manawat og registration alang sa mga manayaw karong Sinulog Festival 2026. Anapa sa unom ka mga out-of-town contingents ang nakaparehistro na gikan sa 14 ka mga grupo nga mipadayag og interes sa pagsalmot. 5 usab ang nakaparehistro na alang sa mga contingents gikan sa probinsya, gikan sa 9 ka mga interesado nga grupo. Usa sa mga patakaranggihan ay sa Executive Committee mao ang paggamit og suga sa matag performances. Aron himuong patas, gilikayan una sa SFI ngadto sa mga contingents ang pagbutang og suga sa tanan nila nga mga performances. Padayon hinon ang ilang pagpakigsabot ngadto sa artistic directors og representatives sa mga musalmot nga contingents bahin niini. Choreography, audience impact, I've been judging also with someone that can be factor, storyline and everything, how they interpret it from the storyline into dancing and choreography. Nagtinabangay karon ang mga sakop sa Cebu City Council alang sa mga pagpangandam sa Sinulog Grand Parade pinagi sa nagkadaian nila nga mga komitiba. Wala hinuon kini nakaapekto taliwa sa gisagubang nga krisis sa syudad gikan sa kusog nga linog hangtod sa bagyo. Well, one thing that we're also very happy about is the mayor is very supportive. Okay, Mayor Archibald, since he is the overall mayor, atong overall chairman sa the whole event or Sinulog Inunta festivity. Samtang ikonsiderar ni Mayor Nestor Archibald ang mga ginagmayng pagpaayo sa rubberized track oval sa Cebu City Sports Complex. Nakigalay na sab sila sa Kapitolyo alang sa pagpahimutang sa Devotee City isip kapahulayan sa mga deboto gikan sa probinsya.
og asang area nato makatong ni hulpa gyud didto to nato i-repair, but the complete repair di pa ko katubag ana, because we need number one budget, we need the expertise katong mga tao gid nga kamao para makibaw ta when kaha nato angay tangtangon kay og tangtangon na nato usik man karon. Baro, CCTN News. Mipay mangno ang Department of Education 7 sa tanan nga tuuhan ng ilang mga advisories bahin sa senior high school. Gimakak sa DepEd 7 ang mga nanggawas nga taho bahin sa giingong termination sa grades 11 ug 12 sa senior high karong school year 2026 to 2027. Matod sa gipadalang pamahayag nga niresulta ang misinformation sa hilabihang kabalaka sa publiko bahin sa kinatibuk ang education system sa nasod. Maong gitambagan sa DepEd 7 ang publiko nga likayan ang pagkatap sa dili katuuhang mga kasayuran aron dili maglibog ang uban. Padayong gikampanya sa ahensya ang responsableng paggamit sa social media na pakigbatukan ang misinformation. Pinaagi sa Executive Order No. 65-2025, gisuspenso ni Mayor Chan ang klase sa mga public schools sa Lapu-Lapu City ug ang trabaho sa gobyerno gawas sa mga frontline offices karong Huwebes, Nobyembre 20. Subay kini sa pagsaulog sa ika-290 nga kapistahan sa Birhen sa Regla. Sa maong adlaw gilauman ang libuan ka mga deboto nga musalmot sa solemn procession. Maong ang pagsuspenso sa klase ug trabaho mahatagan og kahigayunan ang katawhan nga makasalmot sa maong relihiyosong kalihukan. Sa laing balita, 10 milyones pesos nga medical assistance to indigent patient program giton over ngadto sa Mandawi City Hospital. Nakadawat usab og dugang kagamitan ang maong tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Aduna nay dugang suporta nga madawat ang kabus nga pasyente sa Mandawi City Hospital. Kini human na turnover ang 10 milyones pesos nga pondo ngadto sa tambalanan gikan sa buhatan ni Congresswoman Imar Ilole Papuano Dizon. Kabahin kini sa iyang pasalig sa paghatag og tukmang healthcare og pagtabang sa syudad nga hingpit nga makabot ang zero billing. We share the same goal sa atong mayor ni Mayor Jonky Uwano to achieve a zero balance billing. Kaya ang gusto nato nga every Mandawihanon mas dali, masayon, o wa na. We're giving them hope, especially karon sa atong mga calamities nga naabtan. Tawag nga MAE Fund o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ang 10 milyones pesos nga pondo ang gitunol ngadto kang Dr. Ligaya Lacambini Dargantes ang pangu sa tambalanan. Kuyog sa kongresista sa pagpangu sa seremonyas si Mayor Tadeo Junki Uwano o Dr. Joshua Brillantes, ang direktor sa Department of Health of Region 7. Na mahatagan nato ang atoang mga kliyente ato ang mga pasyente o maayong services. And to all our health workers, ang hangyo lang yun ninyo nga taas-taasin yung pasensya, especially ato ang mga pasyente. Gawas sa pondo, midonate usab og dugang laboratory machines si Congresswoman Uwano Dizon gikan sa iyang kaugalingong kwarta. Laboratory testing ani kanang these are the tests nga since basic man mugin na siya pirmi nga i-request sa ato ang mga doctors, and then ma-cover na sad siya sa ato ang mga yakap nga kanang program bitaw and our outpatient emergency benefit package. Ang bagong kagamitan naglakip sa fully automated hematology machine, dry chemistry, coagulation ug electrolytes machine. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pulis sa Lapu-Lapu nga magpa-promote unta, nagpositibo sa drug test. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our stand for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, usa ka pulis sa Lapu-Lapu City Police Office nga nag-apply o ga-promotion nagpositibo sa drug test. Tungod niini, mapiktuhan ang iyang promosyon og posibleng mag-atubang pa og kasong administratiba. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagpositibo sa drug test ang usa ka pulis sa Lapu-Lapu City Police Office niadtong Oktubre 21 ning tuiga. Ang mong pulis gipaubos sa drug test tungod kay nag-apply kini og promotion pagka police staff sergeant. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang deputy sa Police Community Relations ug Public Information Officer, ang drug test usa sa mga rekisitos kung mag-apply og promotion. Nibutyag si Petesio nga human ni gawas ang resulta, wa kini gi-challenge sa nagpositibong pulis. Kanya gi-challenge ang result sa first na drug test, ma'am. Kay kung may challenge siya, pwede to mag-undergo sa confirmatory, ma'am. Wa man niya gi-challenge, ma'am, i-angkon ang pod niya, ma'am. Tungod niini, posibleng mag-atubang og kasong administratiba ang mong personnel. Automatic na, ma'am, na gid na atubangon nga administrative na kaso, ma'am. Kana kung dili niya i-contest or dili siya magpa-confirmatory, ma'am. Dugang paniana, dili na usab ma-promote ang nagpositibong pulis. Human mo gawas ang resulta,
Gidisarmahan og under restrictive custody ang maong pulis ug kasamtangan siyang gibutang sa Personnel Holding and Accounting Unit. Sukad niadtong Disyembre tuig 2024, ang maong personnel mo ikaupat nga pulis sa LCPO nga nagpositibo sa drug test. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Ex-convict sa daghang mga kaso gialarma nga armado sa Mabolo Police Station apan misuway kini sa pagsukol sa mga miresponding pulis hinungdan nga napusilan sa paa. Sospetsado patay nang nadangat sa Tambalanan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 51 anyos nga ex-convict sa daghang mga kaso man nisuway nga mamusil sa mga sakop sa Mabolo Police Station alauna 15 kagahapon sa hapon sa sitio Bac Sugbotel, Barangay Careta sa Dakbayan, Sugbo. Ang suspitsado giila nga si Angelito Mendoza, 51 anyos, taga sitio Kalinaw, Barangay Careta sa Dakbayan, Sugbo, nga nakaangkon og samad pinusilan sa lawas. Sa investigasyon sa Mabolo Police Station 4 sa Cebu City Police Office, alas 12:55 sa udto, nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga dunay armado nga tawo sa mga lugar. Dali nga milusad og verification ng mga personnel sa Station Drug Enforcement Unit ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Major Eric Hingoyon. Sakay sila nga mga motorsiklo ang mga pulis ug ilang girumbo ang gibutyag nga nanawag sa police station nga dapita. Pagsulod nila sa interior portion lang nakita ang suspitsado nga may gihulagway sa nanawag kanila ug ila din kini nga giduol apan na nakabantay ni nga may hinungdan nga dali ni nga midagan palayo bitbit ang armas. Misuot kini sa sikit-sikit nga kabalayan apan sa dihagan na corner na kini ug wala na kalutsan gidumog dan kini sa usa sa mga police personnel apan mibunot ni sa iyang dalang armas apan giunahan kini sa pagpusil tumong sa walang paa niini bisan pa man nga samaran sa paa. Padayon nga milugnot ang suspitsado apan malampuson ni nga gipusasan ang duha niya ka mga kamot o gidisarmahan siyang dalang armas nga kalibre 45 na nabag-usab dayon ng medical assistance ang mga pulis sa City Disaster Risk Reduction Management Office aron madala kini sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr. J. Lord Pateres. Aton sa pagsusi sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation 7, nakakuha sila og usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 7 ka mga buhing bala. Ang usa niini ang wala makabuto. Mato ni Hingoyon nga base sa records niini daghan nga mga kaso nga gikalabigitan ni Mendoza ug nabilanggo sa edad pa kini nga 38. Arnold Bustamante, CCTN News. Food delivery rider nga taga Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo na bypass sa mga undercover agent sa PDEA 7. Kagay ng buntag, suspect na kuhaan og kapin usa ka milyon ka pesos nga kantidad sa gituoang shabu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. DI food delivery rider ang nanakpan sa ginusag nga bypass operation sa mga undercover agent sa Philippine Drug Enforcement Agency, Lapu-Lapu City Office uban sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office alas 11:15 ng buntag sa Kalabasa 2 Barangay Gunuob sa Maong Syudad. Si PDEA 7 Director Joel Plaza biila sa suspitsado nga may target sa ng operation nga si alias Daiter, 27 anyos food delivery rider nga residente sa Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuha kang Daiter ang napuno kada kong pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 150 gramos nga doon estimated average market value nga 1,020,000. Lagip sa nasakpit ang bypass money o sa cellular phone guban pa nga mga butang nga naana sa kustodiya sa PDEA 7 alang sa himuon nga chemical analysis. Maton ni Lea Alcantara, information officer sa PDEA 7 o sa kasimana nila nga gipaubos sa case build up ang mga suspitsado human nakuha ang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant. Gingog nga makabaligya si Daiter base sa nakuha nga kasayuran nga maabot sa 300 gramos nga shabu matag semana. Dugang di Alcantara nga bagong identified nga drug personality ang mong dinakpan ug wala kini silang target list. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa maong suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Sa atong Christmas countdown, 37 ka adlaw na lang bago ang Pasko. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo.